ଆଜି आपण ମାନଙ୍କ निकटରେ अल्प समय धरी प्रभुଙ୍କ वाक्यରୁ ମୁଁ आपण ମାନଙ୍କ ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। प्रभु ସବୁ ରୋଗକୁ କାହିଁକି ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସବୁ ରୋଗରୁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେ 3 ଦିନ ଲାଜାର ମୃତ ହେଇ ସେ କବର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ସେହି ଲାଜାରକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ସେ ସୁସ୍ଥ କରି ବାହାରିଲେ। 4 ଦିନର ମଢା ଲାଜାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ କଲେ। 48 ବର୍ଷ ଧରି ବା 38 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ସେ ନିଜ ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ମାତ୍ର କାହିଁକି ସେ ସବୁ ରୋଗକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 26 ପଦର ଶେଷରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ। ହଁ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଆମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ, ତୁମର ସୁସ୍ଥତାକାରୀ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 107 ଗୀତର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଆମ୍ଭେ ବାକ୍ୟ ପଠେଇବା ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ଏହା ଲେଖା ଯାଉଛି। ଆମଙ୍କର ପିତର ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି 2 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦ, ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସବୁ ରୋଗକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଛଟପଟ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଅଧିକ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଫିଟେଇ ପାରିବେ। ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ 2 ରାଜାବଳୀ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ, 2 ରାଜାବଳୀ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ, ଇଲିସାୟ ଯେଉଁ ପୀଢ଼ାରେ ମଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲିସାୟ ସେ ଗୋଟେ ରୋଗରେ ମରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଅନେକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଇଲିସାୟ ଗୋଟେ ପୀଡ଼ାରେ, ଗୋଟେ ରୋଗରେ, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବା ସେ ଦାସ। ସେ ନାମାନର ଟଙ୍କାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଲୋଭ କରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଲେଖା ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦରେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 23 ପଦରେ, ଆଉ କେବଳ ଜଳପାନ ନ କରି ତୁମ୍ଭର ଉଦର ରୋଗ ଓ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସକାଶେ ଅଳ୍ପ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କର। ଏଇ ଜାଗାରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଯୋଉ ଉଦର ରୋଗ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କେବଳ ଖାଲି ଜଳପାନ ନ କରି ତୁମେ କଣ କର, ଟିକେ ଟିକେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁସ୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧରି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ 2 କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ, ଏହାର 12 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଆମେ 12 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦ ପଢିବା। ଏଣୁ ମୁଁ ଯେପରି ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ, ମୁଁ ଯେପରି ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋହର ଶରୀରରେ ଶୈତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟକ ଦିଆଗଲା। ହଁ, ଯେପରି ମୁଁ ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହା ଦିଆଗଲା। ସାଧୁ ପାଉଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର ରୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ରୋଗ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଠି ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଶରୀରରେ ଶୟତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ସେ କଣ୍ଟକ ଦେଇଛନ୍ତି।
जोटा कि सबु बेले मते बाजुची कष्ट लागुची जंत्रणा पाउछन। देखंतु पृथ्वीर सबुठारु बड़ प्रेरित पाउल तांकर रुमाल द्वारा अनेक लोक सुस्थ होउथिले। तांके अनेक मृत लोक मान को उठेइछन्ति। मात्र एही स्थान रे से कहउछन्ति जे मु जे प्रकार अतिशय गर्वी न हुए एथि निमंते मते से गोटे कंटक देइछन्ति। 8 पद पढ़िबा। जेपरि ताहा मो ठारु दूर हुए एथिपाई मु प्रभुଙ୍କୁ से विषय 3 थर विनती कली। देखो लेखा जाए जे रोग आम जीवन रे रहिबाटा कहा पाई मध्य भल नुहे। रोग बहुत कष्ट जंत्रणादायक अटे। सेथिपाई साधु पाउल थरे प्रार्थना करनाहांती, 2 थर प्रार्थना करना, 3 थर प्रार्थना करछन्ती। जो समय रे आम जीवन रे रोग आसे आमको प्रार्थना करने को पड़ो, प्रभु निकट प्रार्थना करने को पड़ो। आमको परमेश्वर आमको सुस्थ करती, कौन से औषध आमको सुस्थ करे नहीं, परमेश्वर आमको सुस्थ करती। से पाउल से कहते मु 3 थर प्रभु को प्रार्थना कली, प्रभु मोर शरीर मध्यरु एही रोग को तुम्हें दूर करिथियो। प्रिय माने आमे मध्य जो समय विभिन्न प्रकार रोग रे पड़ू से समय आमे प्रभु निकट रे आमको मध्य प्रार्थना करिबार निहाती आवश्यक। प्रार्थना करंतु, जब प्रार्थना करा गला परे उत्तर आसुची, प्रार्थनार उत्तर कौन आसुची आमे भाबू जे सबु समय प्रार्थना कला परे आमे गोटे पॉजिटिव आंसर आसु, हाँ बोलिया का आसु, परमेश्वर नाई बोली न कहंतु हाँ बोलिया का आसु। एटा आमे अनेक समय आमे प्रार्थना आमे करिथाउ, हमर आशा मध्य थाउ। आमे प्रथमे प्रार्थना करू, आमे ता पछे आमर प्रार्थना न सुनिले आउ काहाकू प्रार्थना अनुरोध दो, आउ काहाकू प्रार्थना अनुरोध दो, आउ काहाकू प्रार्थना अनुरोध दो। आमे से प्रकार करिथाउ। जेतले साधु पाउलंकर प्रार्थना से कला परे कोन लिखा जाउची 9 पद रे, आउ से मते कहि अछंती, हां से मते कहि अछंती आंभर अनुग्रह तुम्भ निमंते यथेष्ट। ओके, से कहिले जे आंभर अनुग्रह तुम्भ निमंते यथेष्ट। से कोन करूछंती, सुस्थता देउ नहांती, से अनुग्रह दौछंती। प्रिय प्रभु को लोक माने देखंतु हमर परमेश्वर केते महान परमेश्वर। तांको रोग होईची आ से प्रार्थना करछंती रोगरु सुस्थता निमंते। मात्र से कहउछंती मु तुमको सुस्थता देबी नहीं, मात्र मु तुमको कोन देबी, सुस्थता ठारू मध्य आहुरी अधिक बड़ कोन अनुग्रह मु देबी। तांको सुस्थ करू नहांती। काहे कि सुस्थ करू नहांती लेखा जाए मु जे प्रकार अतिशय गर्वी न होई जाए। प्रिय प्रभु को लोक माने मु आपण मान को कहिबा पाई चाहे, जो समय रे आम जीवन रे रोग आसे बिना कारण रे आम जीवन रे रोग आसे नहीं। परमेश्वर पाउल को प्रेम करूछंती। पाउलंको निकट रे एते सबु प्रकाशन रहिछि, आ से सब प्रकाशन द्वारा से जे प्रकार गर्वी न हो जान। जदि से गर्वी ही जिबे, परमेश्वर गर्वी माननकु प्रतिरोध करिबा परमेश्वर, तांको विरुद्ध रे ठिया हेबा परमेश्वर। से पाउल जे प्रकार अतिशय गर्वी न हो जाती, सेथिपाई से तांकु रोगरु सुस्थता देउ नहांती। प्रिय माने आपण मान कहिबा पाई चाहे, जदि आपण कोनोसी समय रे निज रोग निमंते प्रार्थना करूछंती आ आपणकर से रोगरु आपण सुस्थता पाउ नहांती, ताहा हेले अन्य माने कहि पारंती जे किछि गुप्त पाप थिबो, आपणक जीवन रे किछि अभिशाप थिबो, किछि भूल थिबो, जहा द्वारा तो प्रभु आपण को सुस्थता दउ नहांती। आपण एई प्रकार मिछ कथा गुडी करे आपण माने ध्यान दियंतु नाही। पाउलंक जीवन रे किछि पाप नथिला, किछि अभिशाप नथिला, मात्र पाउल को नम्र करिबा पई परमेश्वर पाउलंक शरीर रे गोटे कंटक देइथिले। आपणक शरीर मध्य रे विभिन्न प्रकार रोग थाई पारे। आपण अनेक औषध खाइचंती, आपण फास्टिंग प्रेयर करिसंती, अनेक जो माने सुस्थकारी वक्ता माने अछंती तांको निकट को जाई आपण मुंड उपरे हाथ रखे प्रार्थना मध्य करैचंती, मात्र आपणकर रोग सुस्थ हेई नाही। ताहाले आपण हताश हो जातु नहीं, निराश हो जातु नहीं। जो पाउल प्रार्थना करुछंती जे प्रभु ए जो रोगरु मते सुस्थता कर, मते आरोग्यता दियो, मु रोग रे जीवन यापन करिवा पई चाहू नहीं। से थरे नहीं, 2 थर नहीं, 3 थर से प्रार्थना करथिले, मात्र परमेश्वर तांको रोगरु सुस्थता देले नहीं। से कहउछन 9 पद रे, आउ से मते कहि अछंती आंभर अनुग्रह तुंभ निमंते
ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ରୋଗରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିହେବ, ରୋଗରେ ରହି ଆମେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇହେବ, ରୋଗରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇହେବ, ମାତ୍ର ପାପରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇଗଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ସବୁ ସମୟରେ ପାଇଯିବା, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ରୋଗର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ସବୁ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ବାକ୍ୟ ପଠେଇବେ, ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରହାରରେ ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛୁ, ମାତ୍ର ପାଉଲଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦଉନାହାନ୍ତି। ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଥିବ, ଗୋଟେ ଘା ଥିବ, ଗୋଟେ ବଥା ଥିବ। ଅନେକ ଔଷଧ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ହେଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଉଲ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମର ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ ମତେ କହିଲେ ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ବଳରେ, ଆମର ଶକ୍ତିରେ, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯଦି ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ହେଇଯିବି, ଏଇଟା ମୁଁ କରିଦେବି, ମୁଁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ସେଠିକୁ ଚାଲିଯିବି। ମାତ୍ର ପାଉଲ ରୋଗର ଶରୀରକୁ ଧରି ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ରୋଗର ଶରୀରକୁ ଧରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଘରେ ଘରେ ସେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ହତାଶ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଥାଉ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସୁସ୍ଥତା ଥିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଥିବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଥାଏ, ରୋଗ ଥାଉ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ରୋଗ ଥାଏ, ଅଭାବ ଥାଏ, ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆମେ ହେଇଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବାଇବଲରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳତାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ମୂଷା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଠିକରେ କଥା କହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଖନେଇକିନା କଥା କହେ, ମୁଁ ତତଲାଇ କଥା କୁହେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେହି ତତଲାପଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତତଲା ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ, ଜଡ଼ ଜିଭା ଥିଲେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୂଷା ସେବା କଲେ। ଆଉ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଫାରୋକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାତ କରାଇଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା, ରୋଗ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ହେଇପାରେ, କି ଆମମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ହେଇପାରେ, ଆମେ ଭଲ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ି ଜାଣିନାହୁଁ, ସେଇଟା ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ହେଇପାରେ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବଳବାନ। ପ୍ରିୟମାନେ, ରୋଗ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅଭାବ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ବାପା ମୋ ଦେଇ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ସେ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର
सांगे सांगे सुस्थ करि परिबे परमेश्वर सांगे सांगे आरोग्य करि परिबे मात्र से पाउल को आरोग्य करूना से कहउचंती सुस्थता होची गोटे छोटिया विषय मात्र मु सुस्थता ठारू मध्य बड़ विषय तुमको देबा पई चाहूची ताहा होची मोर अनुग्रह प्रिय प्रभु को लोक माने आजी परमेश्वर को ठारू आमे सुस्थता नेबा कि अनुग्रह नेबा जदि आपण रोग रे अछंती आ आपण को रोग रु आपण सुस्थ ही पारुना हंती ताहाले आपण भावंतु नै जे मोर विश्वास टिके दुर्बल अछि सेति पई मु सुस्थ ही पारु नै मोर किछि पाप रही जाईछि से पाप जोगु मते ए प्रकार दंड आसुछि ए प्रकार मनोभाव करंतु नै कारण बाइबल आमान को सिखाए परमेश्वर आरोग्यकारी सबु रोग रु सुस्थकारी हेले मध्य से किछि रोग को से सुस्थ करूनांती कोन पे करूनांती हमर मंगल पई हमर भलो पई हमर आशीर्वाद पई से करूनांती सेति पई आपण व्यतिव्यस्त होंतु नहीं आपण को प्रार्थना जीवन को आपण छाड़ी दियंतु नहीं आपण विश्वास को आपण छाड़ी दियंतु नहीं आपणकर बाइबल अध्ययन जीवन को छाड़ी दियंतु नहीं आपण को सहभागिता जीवन को आपण छाड़ी दियंतु नहीं प्रभु को छामुरे निजको नत करंतु तांको ऊपरे भरोसा रखी चलंतु आपण रोगर समय रे आपण सुस्थता समय रे जो प्रकार है प्रभुंकर काम करि पार नथिले आपण रोगर अवस्था रे मध्य ताठु अधिक शक्तिशाली काम करि परिबे आउरी अधिक शक्तिशाली भाव रे आगो को बढ़ी परिबे आपण आउरी अधिक स्पिरिचुअल आपण हे परिबे प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु लिखा जाए तळपद पढिबा अते जेपरि ख्रीष्टंक शक्ति मो उपरे अवस्थान करे एथि पाई मु अति आनंद रे बरंच मोहर दुर्बलतारे दर्प करिबी मोर रोग रे दर्प करिबी मोर अभाव रे दर्प करिबी प्रिय माने आमान को परमेश्वर सुस्थकारी परमेश्वर से आरोग्यकारी परमेश्वर से अटंती तांको पाखरे कोनोसी रोग बड़ कथा नुए दुनिया रे प्रकार कोनोसी रोग नाही जो रोग रुकी से हमको सुस्थता देई परिबे नाही सबु रोग रु से हमको सुस्थता देई परिबे मात्र से काहे कि दउ नाहंती पाउलंक कहतु से प्रकार से तिमोथी को मध्य से सुस्थता देई नथिले तिमोथींकर पेटर उदर रोग थिला अनेक थर पाउल तिमोथींको मुंड उपरे हाथ रखी प्रार्थना करितिबे हेले मध्य से सुस्थ ही पारि नाहंती ता पछे से कहउचंती जे तुमे खाली पानी पीले हेबो नाही अल्प अल्प द्राक्षारस गोटे मेडिसिन सेटा को तुमको सेवन करबा को पड़िबो से कहउचंती आज प्रभु आमान को वाक्य द्वारा अति स्पष्ट भाव रे से कथावार्ता होचंती ये सबु रोग को से सुस्थता दे परिबे कारण से जिहोवा राफा परमेश्वर से आमानकर वाक्य पठे सुस्थकारी परमेश्वर से अटंती मात्र से आमान को अधिक आत्मिक करिबा पई आउरी अधिक तांकर निकटवर्ती करिबा पई हमकु भांगिबा पई से आमान को कोन करूछंती हमर समस्या रु हमकु उद्धार करूना से कहते मोर ए रोग रे मु दर्प करी मोर ए दुर्बलता रे मु दर्प करी कारण जेते बेले मु दुर्बल सेते बेले मु शक्तिशाली बोली से कहउछंती प्रिय माने से आमाने आमानकर रोगर शज्या रे पड़िथिबा समय रे आमे भांगी न पड़ू आमे हताश निराश न हो जाओ मु सुस्थ ही पारु नाही मु एते सुंदर भाव रे एते वर्ष विश्वस्त भाव रे प्रभुंकर सेवा करिछि चर्च को मु रेगुलर जाइछि मोर दशमांश मु चर्च को मु देइछि हेले मधे मो जीवन में काहे कि रोग प्रिय माने पाउलंक जीवन में मध्य सही प्रकार से तीन थर प्रार्थना कले आ प्रभु स्पष्ट भाव रे तांको कहले पाउल मु तुमको सुस्थता देबा पई चाहू नहीं मुझे सुस्थता दे देबी ताहाले तुमे गर्वी ही जीवो आ तुमे गर्वी ही गला परे मु आ तुम सहित संपर्क रखि परिबी नहीं कारण बाइबल लिखा जाए से गर्वी मानू प्रतिरोध करती अहंकारी मानू प्रतिरोध करती सामने आसे ठेलती प्रिय माने आमे प्रभुंकर लोक माने अटू आमे परमेश्वरंकर बिना अनुमति रे आम जीवन में किछि घटिबो नहीं आमे व्यतिव्यस्त हेबा नहीं रोगर शज्या रे पड़ी आमे छटपट हेबा नहीं आमे घाबरे जीवा नहीं आमे प्रभुंको ऊपर आमे भरोसा रखिबा से आमर आरोग्यकारी अटंती से आमर सुस्थकारी अटंती आ से बिना कारण रे आम जीवन रे किछि घटिबा पाई देबे नहीं जदि आम जीवन रे किछि घटुछि तांकर अनुमति बिना किछि घटिबो नहीं से परमिशन देले ही घटिबो शैतान रो दूत को से अनुमति देले आ शैतान रो दूत कंटक देले पाउल बुझी गले जे नाही
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବି ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦର୍ପ କରିବି। 10 ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଅପମାନରେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ, ତାଡ଼ନାରେ, ସଙ୍କଟରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆପଣ କାହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅପମାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାଡ଼ନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସଙ୍କଟରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ ଲେଖାଗଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳବାନ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳବାନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ସୁସ୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି କାରଣ, କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଏ ରୋଗ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ପିତର ଓ ଯୋହନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପିତର ଯୋହନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। 2 ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଏପରି ସମୟରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଜଣେ ଲୋକ ବୁହା ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିର ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରରେ ରଖୁଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରେରିତ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକଠାରେ ସେହି ଆରୋଗ୍ୟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ବୟସ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଭିକ ମାଗୁଥିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୟସ 40 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ସେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଭେଟିଛନ୍ତି ସେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ପିତା, ମୁଁ ଏଇ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କରିବି କି? ଏଇଟା ସେ ପଚାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ପିତା କହୁଥିଲେ, ନାଇଁ, ତ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା କିଛି ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ, ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପିତାଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କାହାର କିଛି କରୁନଥିଲେ। ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ପିତା, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କରିବି କି? ପିତା କହୁଥିଲେ, ନାଇଁ, ସୁସ୍ଥ କର ନାହିଁ, ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଅ। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ, ପିତା, ମୁଁ ଆକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବି କି? ନାଇଁ, କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କର କଥା ମାନୁଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ତାହା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେଇନାହିଁ, ଦିନେ ପେଣ୍ଟିକସ୍ ଦିବସ ପରେ ପିତର ଆଉ ଯୋହନ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଛି? ସେମାନେ ପିତର ଯୋହନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପିତର ଆଉ ଯୋହନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପିତର ଓ ଯୋହନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ କରିବାରୁ କ'ଣ ହେଲା? ପଢ଼ିବା ଆମେ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦ। ତଥାପି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 500 ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଢିଆ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମିରାକଲ୍ସକୁ ଦେଖି, ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ଦେଖି 5,000 ପୁରୁଷ କ'ଣ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ।
प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो सुस्थ करते ताहले से आश्चर्य कर्म ही न था से प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा से चालित होते पितांकर इच्छा अनुसार से चालित होते से रोग को सुस्थ कले नहीं से रोगी को से सुस्थ कले नहीं मात्र जो समय पेंटिकस दिवस पर शिष्य माने से रोगी को सुस्थ करिसंती ताहले बहुत बड़ धरणर आश्चर्य कर्म है आ 5,000 लोक मंडली सहित संयुक्त हेले प्रिय माने आमे जीवन सारा सेवा कले मध्य 5,000 लोकों को आमे जीशु पाख को आमे आनी पारुना मात्र एमानकर गोटे आश्चर्य कर्म 5,000 लोकों को जीशु पाख को आनी दउची काहे कि कारण एमाने पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित होथिले जहा द्वारा कि पवित्र आत्मा जहा कहूथिले से माने ताहा करूथिले प्रिय माने आमान को परमेश्वर सुस्थकारी परमेश्वर से आरोग्यकारी परमेश्वर तांको पाई कोनोसी रोग बड़ नुहे पाउलंको जीवन रे कंटक आसिला से कहले मना कले नाइ मु सुस्थ करमे मात्र एई जीवन रे आंको जीवन रे रोग अछि मातृगर्भर खंज मात्र से प्रभु जीशु ख्रीष्ट सुस्थ कले नाही से कहले मु सुस्थ करिबे नाही एमानकु मोर शिष्य माने सुस्थ करिवे डेली रे सुस्थ होचंती मात्र जिते से डेरी रे सुस्थ होचंती से समय रे बड़ आश्चर्य कर्म होची अनेक लोक प्रभु निकट को आसुचंती प्रिय प्रभु लोक माने किए सांगे सांगे सुस्थ हेबे किए डेरी रे सुस्थ हेबे आ कहा कहा को प्रभु सुस्थ मध्य करिवे नाही काहे कि करिवे नाही तांकर इच्छा आमर मंगल निमंते आमर भलो निमंते से सब करंती सेति पई म आपण मान को कहिबा पई चाहे आमर परमेश्वर आरोग्यकारी परमेश्वर अटंती मात्र से सबु रोग को सुस्थ करती नहीं यदि आपणकर रोग अच्छी आपण सुस्थ हो पारु नाहंती आपण बैकस्लाइड हुंतु नहीं आपण घाबराई जातु नहीं आपण व्यतिव्यस्त हुंतु नहीं लोक माने आपणक रोग सज्जा आसी आपन कहि परिबे तुमर किछि गुप्त पाप अछि सेति पई पिता तुमको सुस्थ करूनांती प्रभु तुमको सुस्थ करूनांती पाउलंक जीवन रे सेमति नथिला गुप्त पाप किछि नथिला मात्र परमेश्वर तांकु रक्षा करने को जाई तांको जीवन रे से रोग रु से सुस्थता तांको देना प्रिय माने रोग रे रही आमाने स्वर्ग जाई पारिबे आमाने गोटे वाक्य पढ़िबा लूक पुस्तक यार 16 अध्याय आमाने पढ़िबा 24 पद 20 पद किंतु ताहार फाटक पाखरे लाजर बोली जने भिकारी पड़ी रहिथिला तार देह जाक घा भर्ती होइथिला से सही धनी लोकर मेजरू पड़िबा ओइठारु किछि खाई पेट पुराइबाकू आशा करूथिला आउ कुकुर गुडाक सुधा से ताहार घा सब चाटुथिले देखंतु एटा गोटे विश्वासी एही विश्वासी रो रोग जो प्रकार रोग ए विश्वासी को हेछि लाजर नामक देह सारा घा भर्ती प्रभु कौन आगु सुस्थ करि परिबे नहीं कि प्रभु ता सुस्थ करि परिबे मात्र ता सुस्थ करू नाहंती एटा होची हमर परमेश्वर ज्ञानी परमेश्वर सेति पई उपदेश लेखा जाउची आमान को परमेश्वर सुख आ दुख को से पाखरे पाखरे रखिचंती बोली से रखिचंती एई भिकारी लाजारंकर देह सारा घा भर्ती जत्न नेबा पई केहि नाहंती से जो घा गुड़ी करे मरम पट्टी करिबा पाई मध्य केहि नाहंती घा गुड़ी को आसी कुकुर माने चाटुथिले रोग रोग शरीर जाई नहीं मात्र एही जो भिकारी लाजार कौन सी समय कंप्लेन कर नाहंती आ मरी गला परे लेखा जाउची कोन कालक्रमे से भिकारीटी मरी गला और दूत मानक द्वारा अब्राहम को कोल को निया गला प्रभुंकर गौरव हो रोगरे मरिछि पापरे मरी नहीं प्रिय माने मु आपण मान कहिबा पाई चाहे रोगरे मरी गले कि असुविधा है आपण को कैंसर हिची एड्स हिची बा कोनोसी प्रकार रोग हिची आपण मरी जाउछंती यदि आपण को जीवन में पाप नहीं प्रभु को निज जीवन रो त्राणकर्ता आपे आपण ग्रहण करिसंती ताहेले आपण भयभीत हेबा दरकार नहीं कारण आमानकर अनेक आत्मीय माने रोगरे से माने मृत्युवरण कले आमे से मान को पाई अनेक टंका खर्च कलु अनेक डॉक्टर को पाक को नेलु से माने सुस्थ हेले नहीं से माने मृत्युवरण कले
से माने रोगरे मृत्युवरण कले पापरे मृत्युवरण करनाहांती सेतिपाई सेमानक निमंते दूत आसंती आउ लाजार भिकारी लाजार को जे प्रकार दूत आसी तांकु बही नहीं अब्राहम कर कोल को चली गले सही प्रकार भावरे जो माने पापरे मरि नाहांती रोगरे मरिछंती सेमानकु नेबा पाई दूत आसंती प्रभुंकर गौरव हो सेतिपाई रोग बड़ विषय नहीं बड़ विषय है पाप ता पछे लिखा जाउची सेहीपरि धनी लोक मध्य मरिगला और समाधि पाइला। 23 पद पढ़ो। आउ से नरक जंत्रणारे कलबल होई उपरको चाहि दूररे अब्राहम और तांको कोଳରେ लाजरंको देखिला। देखंतु ए धनी लोकंको विषय लिखा होची 19 पद टिके पढ़ो। जने धनी लोक थिला से बहुमूल्य वस्त्र पिंधि महा आडंबररे प्रतिदिन आमोद प्रमोद करुथिला। देखंतु ए धनी लोक से प्रतिदिन महा आडंबरे जीवन यापन करुथिला प्रतिदिन बिरयानी खाउथिला प्रतिदिन नुआ पोशाक पिंधुथिला प्रतिदिन पार्टी करुथिला मात्र ता जीवन रे पाप थिला जेतबेले ए धनी लोक मृत्युवरण करुछि ये कोठी लेखा गला जाउछि आउ से नरक जंत्रणा रे कलबल होई ऊपर को चाहि दूररे अब्राहम और तांको कोଳରେ लाजार को देखिला। प्रिय माने आमान को परमेश्वर सुस्थकारी परमेश्वर तांको पाई कौनसी रोग बड़ नुहे से सब रोग को सुस्थ करि परिबे सब रोग को सुस्थ करिवा पाई तांको पाखे सामर्थ्य अछि औषध अछि से सब रोग को सुस्थ करि परिबे मात्र से सब रोग को सुस्थ करंती नहीं लाजारकर रोग को सुस्थ कले नहीं मात्र लाजार मृत्युवरण कला परे से कोठी को जाउचंती अब्राहम कर कोळ पारदीश को जाउचंती धनी व्यक्ति तांको जीवन रे गोटे मते रोग नहीं से केते खुशी थिबे मो जीवन रे प्रभु मते आशीर्वाद करिसंती ए भिकारी लाजार परी करि नाहंती मते सुंदर महल देइछंती मते टंका देइछंती धन संपत्ति देइछंती मात्र तांको जीवन रे सुस्थता अछि तांको जीवन रे सब प्रकार ऐसो आराम अछि मात्र तांको जीवन रे पाप मध्य अछि लाजार को जीवन रे रोग अछि आ मात्र तांको जीवन रे पाप नाही सेतिपाई लाजार मृत्युवरण कला परे से दूत मानक द्वारा बहाई अब्राहम कर कोळ को से चली जाउछंती। प्रिय माने अछि आपणकर रोग आपणकु नरक को नेबो नाही आपणकर पाप आपणकु नरक को नेबो सेति निमंते आपणकु प्रभुक दास भाबरे कहिबा पाई चाहे यदि आपणक शरीर रे किछि रोग अछि आपण सुस्थ ही पारु नाहंती ताहाले आपण भयभीत होंतु नाही निज जीवन को टिके जांच करंतु मो जीवन रे कोन पाप अछि कि कारण पाप आमको नरक को नहीं जाए मात्र ख्रिस्टियन समाज रे दुखर विषय कोन लोक माने रोग निमंते जेते सीरियस होंती टिके रोग ही गला ताहाले मेडिकल को जानती औषध खांती हजार हजार टंका लक्ष लक्ष टंका खर्च करती मात्र निज जीवन रो पाप को बाहर करिबा निमंते से माने एते व्यतिव्यस्त होंती नहीं एते व्यतिव्यस्त होंती नहीं पाप रे जीवन यापन करती कहिबा पाई चाहे आमर परमेश्वर सब रोगरु आमको सुस्थ करिबा परमेश्वर प्रति रोग को सुस्थ करिबा पाई तांको पाखे सामर्थ्य रहिछि मात्र से किछि रोग को सुस्थ करती नहीं मात्र से समस्त पापरु आमको परित्राण करिबा परमेश्वर गोटे वाक्य पढ़िबा आमे माथ्यू लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 21 पद पढ़िबा और प्रार्थना करिबा आमे माथ्यू 1 अध्याय 21 पद रे ए प्रकार लिखा जाए से पुत्र प्रसव करिवे आ तुम्हे ताहांक नाम यीशु देव कारण से आपना लोकन को सेमानक समस्त पापर परित्राण करिवे लिखा जाए यीशु नामर अर्थ परित्राण करता पापरु उद्धारकारी यीशु कौन करिवे से आपना लोक मानकर समस्त पापरु सेमान को परित्राण करिवे कारण पाप आमको नरक को नहीं जाउछि रोग आमको नरक को नेउ नहीं रोग आमको कष्ट दउछि जंत्रणा दउछि मात्र प्रभु कहउचंती जे मु तुमको सुस्थता न देले कोन हैला सेंति छाड़ी दउ नहीं से रोग को सह्य करिवा पय शक्ति देबी सामर्थ्य मु तुमको देबी। प्रिय प्रभु को लोक माने आपण मान को कहिबा पाई चाहे आपण रोग रे जीवन यापन करंतु सिना पाप रे जीवन यापन करंतु नहीं जने व्यक्ति धनी व्यक्ति पाप रे जीवन यापन करी से एबे जाए से नरक रे गोटिए टोपा पानी पाई से छटपट होउछि हमर अवस्था सेमती न हो जाओ आज मध्य से नरक रही के चिल्लाउछि से अमान को प्रभु एते सुंदर भाव रे सत्य घटना को कहिसंती
आमे पाप प्रति आमे सीरियस हेबा आमे जीवन रे रोग अछि किछि असुविधा नहीं परमेश्वर सुस्थ करिवे आ जदि जीवन रे पाप अछि ताहाले आपण अनंत काल निमंते नरक को चली जिवे निजर संपर्क गुड़िक को सजाणतु पाप गुड़िक को छाड़तु प्रभु निकट को फेरतु प्रभु निज जीवन को समर्पण करंतु निज पाप गुड़िक को प्रभु निकट स्वीकार कर दियंतु कारण बाइबल आम मान को कहे यदि आम्भे माने अपना अपना पाप को स्वीकार करिबा ताहाले से आममानकर समस्त पापरु आमको परिष्कार करिबा पई से विश्वस्त परमेश्वर अटंती प्रिय माने आसंतु आमे पदे प्रभु निकट रे आमे प्रार्थना करिबा जे आममानको एही प्रकार प्रतिज्ञा मान देइछंती जे आज आमान को वाक्य माध्यम रे कथावार्ता होइछंती से प्रभु निकट रे निजको अल्प समय पई आमे समर्पण करी प्रार्थना करिबा निज पाप गुड़िक को धोई ही जिबा आ पवित्र जीवन यापन करिबा आमे यदि आमे आज ए धरा पृष्ठ को छाड़ुचु ताहाले से भिखारी लाजर को सहित जे प्रकार अब्राहम को कोल को गले आमे सेठी को जिबा आमे आसंतु पदे प्रार्थना करिबा पवित्र पिता आमे तुमको धन्यवाद दउछु राजा आज तुम्हें पुनर्बार प्रभु वाक्य द्वारा आम सहित कथबार्ता प्रभु रोगरे जीवन यापन करने अपेक्षा प्रभु रोगरे जीवन यापन करी आम माने स्वर्ग को आम जापर मात्र पापरे जीवन यापन करी आम स्वर्ग को जापर नहीं यह तुम्हें आम को कहीच प्रभु धन्यवाद तुमर यही प्रतिज्ञा पाए आम धन्यवाद दौचु जो भाई भौणी मैंने आम सहित जड़ित होती आउ विभिन्न प्रकार रोगरे कष्ट जंत्रणा छटपट होती तुम दास भाव से निमंते प्रार्थना करे प्रभु तुमर से आरोग्यकारी हस्त को तुम विस्तार कर तुम्हें छुओ प्रभु से रोगर शज्या को परिवर्तन कर प्रभु तुम्हें से सुस्थताकारी शज्या तुम्हें प्रदान कर यीशु नाम रे तुम्हें प्रदान कर मु प्रार्थना करुछि राजा प्रभु रोगरे रहिबा केते कष्टकर विषय से रोगरु तुम्हें संपूर्ण भाव सुस्थता दियो आ प्रभु समस्त पापुरु मध्य तुम्हें से उद्धार कर प्रार्थना करुछि धन्यवाद तुम्हें आम को ऑनलाइन सेवा कार्य द्वारा आशीर्वाद कल अनेक भाई भौणी मैंने आम सहित जड़ित हो ये वाक्य शुणी से तुम्हें आशीर्वाद कल प्रार्थना शुणीछ धन्यवाद दी प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागुअछि आमेन।